أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers compatriotes, alors que nous venons d'entamer l'année 2022, des événements tragiques ont frappé notre pays et le monde entier. En effet, le samedi 26 février dernier, notre nation est endeuillée par la perte de 14 patriotes à bord de l'avion de la compagnie AB Aviation qui a fait crash aux abords des airs de l'île de Mohéli. À ce drame vient s'ajouter la guerre en Ukraine qui tue, détruit et ouvre une nouvelle crise mondiale dont les conséquences seront désastreuses sur l'économie et l'équilibre géopolitique du monde. Et le samedi 5 mars, notre nation a perdu un de ses veillants enfants en la personne du regretté Dr Youssouf Saïd Solihi, à qui je rends un grand hommage pour le service rendu à la nation. Néanmoins, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de ces martyrs et me joindre à la nation dans ces tristes moments pour présenter ma main de condoléances à leurs familles respectives et à prier Allah pour qu'il leur accorde ses bénédictions, qu'ils reposent en paix au paradis. Amin. Le 26 février fut un triste jour pour la nation qui nous rappelle le crash du 30 juin 2009 de la compagnie Air Yéménien. Double tristesse pour la nation alors que cette tragédie frappait le pays. Le colonel Azali Assoumani et ses proches accueillaient le président Macky Sall. Le palais de Beth Salam s'est transformé en un lieu de fête et de joie, pendant que 14 martyrs se noyaient dans les fonds fins de l'océan. Sans gêne aucune, nos valeurs islamiques, notre tradition fraternelle, nos liens amicaux, culturels et nos mœurs ont été piétinés ce jour-là par le colonel Azali Assoumani en présence du double président du Sénégal et de l'Union africaine. En effet, au lieu de marquer une pause de compassion en la mémoire aux victimes, le colonel a infligé une double peine aux familles, à la nation comorienne et à notre mémoire collective de par son attitude insouciante. Sans état d'âme et comme à l'accoutumée, en pareilles circonstances douloureuses, le colonel a continué sans gêne son agenda et s'est fait jusqu'à l'ouverture du monologue le 28 février 2022. Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsque la nation a décrié l'irresponsabilité du régime, que le colonel a fini par obtempérer en prononçant quelques mots sur le drame avec son air indifférent habituel. Encore une énième fois, ce régime a montré son insouciance et son incapacité à se hisser à la hauteur des responsabilités de notre pays. Ce drame doit relancer le débat sur la question de la sécurité du transport en général et en particulier sur le transport aérien. Les leçons et les conséquences du crash de la compagnie Air Yéménien n'étaient pas suffisamment tirées et les indemnisations n'étaient pas totalement versées. C'est pourquoi nous demandons qu'une enquête soit ouverte pour comprendre les circonstances du crash de l'avion de la compagnie AB Aviation et en tirer totalement les leçons afin que les familles ne revivent les mêmes cauchemars. Je compte sur notre justice
pour établir les responsabilités à tous les niveaux, de la compagnie à l'équipage et des services de l'aéroport au ministère des Transports. Notre peuple a été témoin à plusieurs reprises à des incessantes improvisations, manquements et incapacités à gérer des crises, qu'elles soient sanitaires, climatiques, économiques, accidentelles, sociales ou politiques, sans la moindre sanction conséquente. Cela doit cesser. Nous ne reviendrons pas à la gestion catastrophique du cyclone Kenneth, ni sur les assassinats non élucidés, ni sur la crise sanitaire du Covid-19, ni sur la recrudescence des crimes et des viols alimentés par les réseaux sociaux, ni sur l'envolée des prix, ni sur la crise sociale, politique et institutionnelle qui freine le pays depuis bientôt 4 ans. C'est de mal en pis. Mes chers compatriotes, le monde entier est préoccupé par la guerre en Ukraine qui tue, détruit et déstabilise les peuples et le monde. Le monde est exposé à un risque d'une guerre nucléaire et d'une explosion d'une centrale nucléaire en Ukraine dont les conséquences radioactives sont inestimables en matière de perte de vie et déséquilibre de notre écosystème. Le monde n'a pas besoin de cette guerre qui vient encore fragiliser les plus faibles et les populations vulnérables. Nous souhaitons que la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne privilégient la solution diplomatique et géopolitique et géostratégique afin de trouver le meilleur compromis possible devant assurer la sécurité de chacun. Nous appelons donc à un cessez-le-feu afin de faciliter les discussions diplomatiques. Mes chers compatriotes, nous nous interrogeons sur l'opportunité du voyage du président en exercice de l'Union africaine auprès du dictateur comorien en pleine crise ukrainienne. Au moment où celui-ci bafoue les libertés individuelles et collectives, piétine les institutions de son pays et outrepasse les recommandations des institutions internationales, notamment celles de l'Union africaine publiées dans un communiqué au mois d'octobre dernier. Nous voyons de cette visite un opportunisme malsain du colonel dont l'objectif est de se légitimer et donner du tonus à son monologue qui a du mal à accrocher l'opinion nationale et internationale. Sinon, comment expliquer que le président en exercice de l'Union africaine et en même temps président d'un pays ami, le Sénégal, ne daigne rencontrer les opposants et résistants au régime dictatorial de Moroni durant son séjour aux Comores? Nous le déplorons profondément. Aussi, comment expliquer que le représentant de l'Union africaine, Madame Awa Ahmed Youssouf, soit venue participer au monologue du colonel Azali Assoumani alors que celui-ci n'ait donné suite à la déclaration de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine? Nous ne trouvons pas cela cohérent avec la charte de l'Union africaine. Toutes ces manœuvres sont la volonté de camoufler la triple crise économique, politique et institutionnelle qui frappe le pays depuis 4 ans et une manière malheureuse de camoufler les faiblesses du monologue sans tête ni queue. En tout état de cause, ils ne sont pas dignes d'un pays qui aspire à la démocratie et à l'état de droit. En revanche, nous saluons la visite du représentant permanent des Nations Unies, M. Pamela Frost, suivie de celle de Mme Awa Ahmed Youssouf, à l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi,
à qui nous exprimons toute notre compassion et demandons que le rapport remis au colonel Azali Assoumani à son sujet soit rendu public. Prendre en otage l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi et l'empêcher d'aller se soigner à l'étranger en contrevenant à l'ordonnance du juge d'instruction en date du 2 janvier 2020, cela relève d'un crime et nous le dénonçons. Mes chers compatriotes, revenons au dialogue. Le Conseil national de transition à qui je préside depuis bientôt 4 ans n'a eu de cesse de faire appel à la communauté internationale pour une médiation ou un dialogue sous l'auspice de l'Union africaine et de l'OIF, afin que l'on puisse dénouer cette crise qui fait reculer notre pays. Ces deux institutions ont historiquement contribué à dénouer plusieurs crises dans notre pays. Depuis 4 ans, nous avons mené une offensive diplomatique auprès des institutions politiques et financières internationales et pays amis afin de les informer et les sensibiliser sur le coup d'État électoral du 24 mars 2019, les exactions et dérives qui ont suivi, ayant entraîné plusieurs pertes humaines et des exilés politiques. À cet effet, je profite de cette occasion pour féliciter l'offensive diplomatique menée sans relâche par les forces vives de la diaspora qui s'est encore illustrée une fois de plus à Bruxelles le 17-18 février dernier, au moment de la tenue du 6e sommet Union européenne-Union africaine. Ce fut une victoire diplomatique de plus après Genève et autres rendez-vous, comme ce fut le dernier rassemblement tenu à Marseille par l'appel de Marseille. Cette offensive a eu gain de cause, puisque le colonel Azali Assoumani a fini par céder aux injections de la communauté internationale et pays amis, et cela après le rapport et le communiqué de la mission de l'Union africaine, Conseil de paix et sécurité, qui a séjourné aux Comores du 12 au 15 septembre dernier. Malheureusement, pour la nation, toute cette bataille diplomatique menée par la résistance de l'intérieur et de l'extérieur a été transvertie et détournée par le colonel Azali Assoumani en organisant un monologue qui ne respecte ni les attentes des Comoriens, ni les doléances de la résistance, ni les recommandations de l'Union africaine sur les prisonniers politiques et autres points préalables à un dialogue sérieux. Au contraire, il s'est approprié de l'idée du dialogue, comme il s'est approprié jadis les assises nationales, afin d'en faire un outil de campagne et de propagande pour son projet machiavélique qui consiste à se maintenir au pouvoir éternellement avec sa famille et son clan. À cet effet, et au passage, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les forces politiques et civiles de la résistance, de l'intérieur et de la diaspora pour leur solidarité à respecter les principes et les conditions sine qua non préalables à un vrai dialogue national, sincère, inclusif et efficace devant assurer un meilleur avenir de notre pays. Au vu de son déroulement, de sa faible représentativité et des axes constituant les travaux annoncés, nul ne doute qu'il s'agit d'une mascarade de monologue dont les objectifs s'éloignent des attentes du peuple comorien et des forces politiques et civiles qui les représentent. Toutefois, en démocrates que nous sommes, nous ne fatiguons pas à réitérer notre appel à la communauté internationale, en l'occurrence les Nations Unies, pour soutenir l'appel de Jay-Z II en date du 16 février dernier, demandant la suspension du monologue, son report
à une date ultérieure qui sera consensuelle afin de permettre ainsi de répartir ensemble sur des bases saines et solides pour un dialogue national, inclusif, sincère et souverain. L'appel de Djoaezi 1 et 2 a jeté les bases d'une vraie structuration de cette lutte, rappeler ses principes et ses objectifs, dégager les orientations indispensables. Nous avons en mémoire que l'appel de Djoaezi a rappelé que notre lutte est basée sur les aspects des accords de Fomboni. La non-violation de nos institutions, le respect de l'autonomie des îles consacrée par la Constitution de 2001, le respect de la démocratie, des libertés individuelles et collectives et la contestation du coup d'État électoral du 24 mars 2019. Ainsi, nous invitons celles et ceux de nos rangs qui s'en éloignent en confondant notre lutte avec une course en avant vers le pouvoir à se ressaisir sans délai. Car il s'agit d'abord de sauver notre patrimoine commun qui est la démocratie et l'état de droit, sans lesquels l'alternance démocratique au plus haut sommet de l'État ne sera plus possible. Nous appelons donc à continuer les travaux et à respecter l'agenda pour une convergence commune vers la tenue de la prochaine assemblée de Djoaezi III sur l'île d'Anjouan, car c'est une étape cruciale de notre lutte. À nos amis du mouvement M17, du Comrade, du NEM, du CNT, du gouvernement de transition, des fronts communs, des appels de la diaspora, de Daoulaye Hak, de Mdadzewairumbi, au mouvement MCREF, et j'en passe, je vous invite à resserrer vos rangs autour de l'appel de Djoaezi. Car cet appel vaut le mérite de rompre avec la monotonie d'une résistance focalisée simplement en Gazidja pour aller vers les autres îles et auprès de leurs citoyens. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi watukufu wa Komoro hezan sanansa usiku wa leo turenge bahati ya hujahandani ritekeleze umhunu watanga jimla waheza jiri ya mwezi 26 ya Februari ya bira dativo kao wananyasi kumena waili na wajeni waili wende na danguha harmu ya avion ya Abe Aviation. Msibabo kao ujiria insi kamili. Sha ezisikitisha. Doka wakati nduo uo Colonel Azalino wanrohahe wakabjihunda harmale da hola bit salama hangoma hansabuho hanamna yaukaya wananyasi walio harma wakaya harmu baharu wakati hiyo zero hozire ngwa mzima mzima sha kabajaka shawiri hauka wajo kauladhimu wafanyeza ladhimu ili wahuize maiti hizo ili wahuize roho hizo wakaharma magoma na nseho wakaharma nsabuho eza wahafidisha lizoa unu masulaha dukaya wakaharma ufedhehu wa Komoro. Watukufu lazima rongo hamanda zila zisikitisha haukaya rionokaya sinde dini sinde mila si watu ni wansi kabati za rumishi hao harmaza ngozila habo yakaya garjwa ukaya lewo amandi hali Mwenyezi Mungu hamba mbokaya kullu nafsin dha'iqatul maut shawa jau harudi hanu ukaya wa makani nafsi an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala kabati nafsi julawa ikata harmu ajali pokao ndio mbio hiyo shayo ketuzia yaka geladimo yojokangu ataliho rende mbio rimhifadhi ekariwahi rende mbio rihozwanie ekarishindi rende mbio rionese jitihadia hatu ya hema habatu na Komoro ebonge ezajiri mwezi 26 sindukaya wa Komoro wadangu hanavyo izo kweli umswiba
izonongo bokao hamande hal nazamba handani sonsi pia ni mru katsujua ya jalo ya hobanidio shiza jirinziru haku duko wakati ndio uo eulone dawla lewo yarenge dawla lewo yendeso vadzimanu andwalo yenao vadzimane mananya rais wa Senegal wakab jihunda harmwa magoma harmwa tsabuho harmwa leba epali abetsalam gamweshelea watufu wa komor o wakati ya janongonewa ya ukanga bodango ya avyo dangoha hendela ne diskuria hahe hata zangoza heshuli ya timu wendo pale wafanya mashuli wakafanya ngabo kwezi lazima rambe ukaya ila alama ya vili ya honesoka dawla kaitsina uzamana dawla kaitsina mruyendeso dawla ngio na mrubukao katsina imani katsina hajanu wa komor ngabo kwezi lazima rambe ukaya hoji mlifu wa mazamana wahe ze janibu za opposition pia hoji mlifu wahe ze opposition hedamna daraja pia hoji mlifu ya huandu bakao wa haruma wana negociation fushini roa lo hundani roa lo monze ngartekeleza umhono watango hatu na hamba ukaya ngaromba Mwenyezi Mungu ka izori wanonizo karchuana na mwanadamu ngarwanona tabia yode maana ramba ukaya ze tabia zilio na azali asumani no rohahe si tabia zalingana neti hatu watukufu harmo wakati unu lazima ntekeleza wajau muhono watanga uharmu dawla kamil homlao wahe mwana nyasi mzee wa hatu Yusuf Said Swalihi mwezi nsani wa Mars wakao mwana nyasi Yusuf Said Swalihi endo na uribadingo ngabo kwezi hamadi hali rizamba ritekeleza muhono watanga usoni mwezi hali zahahe ritekeleza muhono watanga usoni mwe mji wa Tsaweni ngaritekeleza wajau mji wa muhono watanga usoni mwa komoro hujimlifu hao na uomba maghfira na uomba Mwenyezi Mungu ke mahala bakaundu ya dio leo geharma rahma biidhnillah alkarim kwezi ngarjwa woze mbana bakaundu ya ziwana uharmwensi yinu izora hambao ndukaya wanaha bokao hamaha mabani hai bokao hamaha haubea hata ho wanashi walio bonse pia walio harma zimbana zinu ngaromba Mwenyezi Mungu ka zimbana zinu rizidungiye hata ho wakati Mwenyezi Mungu ya jori nikashinzi biidhnillah alkarim Mwananyasi Susaidi haumbiwa yanjio harmwe tarehi ya hoa nruema wakao wani etsinu walawa harmo muda unu harmo wakati wakao do azalia jihundao harmo zamana listing yo inchi shanga mjwa wakaya wanru waka harmo zamana zinu wanru waka harmo zembi za siasa rangu mze wa hatu mze sedia sana sedia shimu rangu Mr. Bazi Selim rangu Dr. Muhtar rangu za Abdubakar Bwana rangu za Abdumajid Yusuf hata hele tungo hizo Mwananyasi mze wa hatu Mzawar Abdalla hele tungo lolo tsepi alende noroha iyo alama ya kaya yezi keti mafakaneti ngabo kwezi lazima rambe ukaya maskitiho eka mze wa hatu Mwananyasi mwenzeni watu raishi wazima sine harma mbana hendena uribadingo shezo wajau ilo alama honesa wabaki yauka embwana nendele haukaya veroha shawabaki ngeladimu wadunge embwana hata wakati Mwenyezi Mungu ajonika ushinzi haburjo hukunda biidhnillah alkarim kaitsina taradud yahudu amba ukaya ushinzi ngojo huja habu Mwenyezi Mungu ajonika weka mwabenzi watukufu eka wakati hamada unu ngarishia wezijirio uharmwensi ya Ukraine pokao enkodunge wanao yabangabo harmo wakati lo unu lazima ruombe Mwenyezi Mungu ka embwana hiyo Mwenyezi Mungu ajahilie kazekifu haburjo ukaya yomba na pokao ngejuza lisamazara uharmo au ngezolso mazara walo harmo zansi hizo raondwa lo Islam raondwa lo harmadini zidojina wonsipiango watalia wanadamu shawajao ngarjoka embwana hiyo ngejao na mazara tena au ngejuja na mazara uharmo zansi za hatu tsibo kauzi akiba gizuhambani tsibo kao wajau ngamjwa ukaya ngazi depende haku au ngazi donano haku nezeti zabonze ibenge yabo lazima ruombe Mwenyezi Mungu yajahilie paparhanenze amani ya ukaya embwana hiyo ikaza kifu watukufu amadi hali mjuwao janibu ya sente heshika bokaundu na shitendea ngasina mahami rangu mwezi 24 ya ho mwezi wa Mars wa muhazuzi lina kumena shenda rakansi harumwaze mbio zinjira zibalia shamongoni mwizo do tsaha paparehane amani warmetsi amani ya mahadisi amani ya ukansi wazima rione za lazimur fanye ilensi ya hatu ilawe wa harumwa ekrezidio izo mbana bokao karja oransi wananyaswa walobonze wa wanao harumwe makungu manyonsi pia ili rihundo bahanu yao
rikavzani ya kwa wakati ya dialogu inu habiliwa wakati bukao euloneze zamana haja hakubali kango rengo dialogu inu rikavzani kaya yabo ngarendora hunde amani ya hensi shahamandi hali mtu wao karakteri ya hemdu mtu wao wezo akaofanya hareje ibala bukao ndo yafanya harmazi asiz harenge de suala la dialogu inu halirende suala la hahe haufanya zo no masura rikavzani kawana wa Komoro wajua kensi bazima he masura ya hensi yao yabo hamandi hali za hambwa watsawa sharti za ukaya ngelazimu hando harmwe mahadisi rione ukweli wa he mahadisi yao rione ukaya eni ulonafsi una mwananya sha baadhi ya zozi puza yonde mana ratsa hokaya walobonze wareje hundani walo harmwe la jori warohe ritsivas rikubaliane zirondora hambe motamayo ka kartswenda rambe ngoza vote ekaza ngoza vote ilo suala jindo jina shiya kabla dhimure nerambe dezatsongeza ranji harmomani nezanje harmomani dezajiri mwezi 24 ya mwezi wa Mars wa 2019 ezanje harmomani durwaria esharinga mshinzi bokao de hetsi washo ya shisise monti ya pangezo nuko bokao karjadungana o harmom fanyo hazo emgezo ndiratra harmomani izo ndizora kautsa hoka ekangara nzo suluhu na rambe umani bando tunda suluhu ibenge waile wao namna ngindo jina suala tindiyo mahadiso wa yatsaha ndi opposition mahadiso wa yatsaha ndo walu harmo resistance shawatsaha mahadisi ya jonda shawiria hets kwa jatsaha mahadisi ya ukaya leo mru ya jiarenge ya fanyezu ya nzao ya mbezu ya nzao ya unendo ngobokao ngazimfa yo shaka sufayet ebenge yabo he fursa yinu do boshila marhaba za janibu zidio harmoa okinyume hezinu wananauniyo rwalo hundani rwalo bonze wa wanao haimsiku hakaya alhamdulillah rabbil alamin kweli za janibu ngizo zinji kweli ya mirondo ngizo minji shangari mbao kumzima ngari wafikina wa harma fikira nzima emrora mkabili mzima azali Asumani yondi maana bakao lazima ndenge fursa hii ni feresheza janibu zote pia habu ya kasonte pia rikubaliana karjenda wa harma hiyo ya munge uwa ushinzi harma mdunga no uo ngarumba ukamdunga no uo ukemdunga no bakao ngotsanganya uwaja uzembana harma namna yakaya reshinder kombo wetsi hatu kamyezi mwabezi kwezi harma emikonsi bakao iparhana hama zituzinu au harma mezinu bafanya mkonsi bakao urenge ismu ya homkonsi wahe de swada mali o harmo mji wa joezi mkonsi huo utsanganya za janibu za opposition bakao rangu janibu ya MD7 rangu ya nemu ya nzuani rangu ya sente rangu ya comrade na janibu kaza riona na harma muda ya makadubili o harmo wakatraona na huo ritsaha zembwana zinu zikembwana bakao ngasanganya wana wa Komoro yonde maana bokonga mu Mwenyezi yakwa harma zetsuza jawo umkonsi wala lazima ufanyishe harma le soda nzwani ufanyishe biidhnillah alkarim sanganya wana wa Komoro hao pia rendo harma mkonsi huo riwone falikira lazima kenio riwone namna rala lazima sanganya fikira na ndazi hata Mwenyezi Mungu yaritowe uharma shilashini watukufu uharma umkonsi wa mwali wa hii mwezi 18 ya mwezi wa Februari umkonsi huo harma ezanzo harma mkonsi huo harma appel de joyezi watsaha osoni mwe secrétaire général mwanzishi wa Nations Unies ya kwa mahadisi wakao do azalia nzo yafanye yazilwa papange wa mahadisi manojina bokao ngaju para wana wa Komoro hoji mlifu hao waji wa kensi waangalie maslaha hensi ngasina mahamine zaidi ensifungiha ensiketuhenda izokweli ngabo mrulo yabo bokao ezendao ndizaha binafsi shale kama angalia rangu maisha rangu nono ranguzo ngozo pia kabati za tureje lingwani ebenge yabo kwezi ngaromba Mwenyezi Mungu kaya ojuma madola waromba Mwenyezi Mungu kama kungumanyo pia wajuseshe hitwa rihunde wakati wana wa Komoro wajukanse hobazima iyo nde nao ya demokrasi lazima wandu ambeze fikira bokao dozu tsanganya wandu dozu hunda hikma hakanga monao walo harmwe bwana walo harmwe kodo ngasungomba Mwenyezi Mungu wahunde amani ebenge amani wandu bira harma mahadisi iyo ndi amani sha enkodo izo zinrojina karjajo yombea eza hatunga romba Mwenyezi Mungu ya ukaya eka Mwenyezi Mungu abenze rihonda nunu shinzi wa humroho wa azali Asumani ni shekosha watukufu njajo tsaha nikena urajiha ku harmwe mahadisi yanu haborele wao ya ukaya sonti pia ngarele wao ya ukeza jaman maksud do kaya artekelezo mhono watanga do fereshe wananyasi
pokao harumwaza janibu zote pia za siasa wakubaliana yoka baadhi ya sote pia haina mlungani janibu hai shanga sinafaliki nzima duwana na koloni azali yonde maana pokao nga mwaferesheo habo yakaya kwa jahadalwa kwa jendo harumwema hadisi andabo pokao ya yafanyao nuunga mhono umkonsi wahe de swala mwalimu ambao appel de joizi no mwamba mnyezingu ya kaya uharumwazi ntuzi jao rifanya umkonsi kirasmi wa hormale swala nzuani ujutsanganya wana wa Komor yonde maana ni parao waduka kwa jaka uharumwazi appel mbili za faisha harumale swala mwali warenge funvu harumale swala nzuani kamga benze marhaba menji wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwezi bwana rais wa heshima wa Hesente guvernori mzamani bwana Munibaraka Seliswali uskole unu awudhira zenu utauza urongozi wa Komor usule kafadziro na rema yensi humda nguo waendege ya aviation lakini wakomori kamranza dunge hutuba hoyinu mrungo ono hamayo tomangi yonde mevu hakana huzone sabani numa hamine watende sente rahaka bati le jawabu mafaka Komora lindi yao nondo wakomore nisu komni deze hutuba zila ebanu wakomori jawu hata dinize hutuba zenu hurone sabanu kana abahayi ni appel joyezi ritidwazo kana 2012 fatala winu karedo shindari waze makungumanu yatungi hao harmwe bwana yinu hena usiku atungo yakungumanu la nyumeni na hunu kabati zimenu hao kandari jo ebanu dena mnainu hata ndize hutuba zinu kwa wakomori wasala mwana za hutuba so ala labidi wakomori ngone sokana Munibaraka c'est vrai kuti harmwe dialogue shaka mwanza angalie ngundukana ezemfukare za hada za hao ngizo yabo wo muri wo raulu wo hakadha wo gulamali ngo harma umkonsi unu wakomori ngona taradud ebanu Munibaraka Seliswali kusina langage mbili kuti hunu hamwiso dunia izingaro harma maisha maziro ya henkolo ire maubaina Ukraine na Russia garjokana hunu hatu karna uyeba harma itambu ya maisha inu antanke raisi wa Hesente mndu ya rumenti inu jana mahususo shangazi shinu namna jojo tekeleza uhusu maisha majiro ulionga sina tuhuma ya ukane serikali goendo mbio hezele gashi ye proposition hao hindi ye dala uhindi eba utambia maranya husonima maisha maziro rilo na yanu joka dala ya gabili vano mwendo ujawo kwezi bwana Munibaraka Seliswali. Asante marhaba mdanuka ya kairanga dise labili ba tukabjua kale swali longo juluzi mimi esadani wa mbakayar kafanya parti ismu ramba Rassemblement Démocratique mkonsi msanganyigo wa wandu harmo wanilia onafasia wa himaraia wa huwa Komor abo enizinjao harmale tengezo la hensi uzobaria sha rekusudi yoka rivumbue ismu ya demokrasi ya hunafasia wa huria wa fikra wazitendwa ya huwa Komor ikendo mbinga harmaze mingara roja ongezo josubuti niwambi kaya kangabu mwanachama harmale chama hilo yata wa fikra ndio jinaifanya kutikini nena mimi zunjuha mbandukaya wakati ratunge RDC tari kandida amzanukaya zaidi ya wanduzi mengo midi ya wanduzi mengo mine za wanada mwanivuti harmole swale ngazidi kiba fungba wanduwani ndi waroha ikawanduwani harmole mengo mine ikawandua ni harmazume ngo mitano mzano kesho ala kesi yako ekale wo partia hatu he namna bokao nduli izo kweli ona wanzani wa mwingi na rabudu kama kule duani shiyo tsende fikifasiro kawo mfukara handa vanu salamia Mungu ni mao vanu fulani hata hawo tipia chani de creme swafi no creme ho kama ndo kaya si namna rika ufanya hazi haini mru ngene fursa ya ukaya ya tekeleza fikira kama ndo bukombe se wakaona ona mru shawa dwazo kabala warono rika dunga na mahar mahazi midwa jina rajanga dunga rika dunga na harmazi za saya wange yo sifasiri ya ukaya sirinike jahuduru hata ke jahutamisha au ngono kainu no evenement holi wanondo wani urumwaga mzanukanga mina mkataba minu wa Komor wange yabo
furso yangu do wono malo wa Komoro waliyo nikebazimana shawana wana ni wasiasa ngo utuhumu wale swala kanaba la hube hawala ndo nikasika ya wano walugu la watu kasina yudo azoka ya msaidia toka ni baba la budo harumoni mama gambasaya bihari di udori mkatanero ha mwali ha wadiroko ibuko ya sola ngo muda botu nyezina mi yao wana ama ya bengwa le ungwa rona hii ni uhamba kaya shekayusha sente biha pokawa mahakati kiwon asa wana wa am hata waja waswili bengwa ngaro kaya ndezi zao ba cha waswili bonge ya bandu ya hao wafanya bengwa nena ya hati watrai bonge ko wani wandubu kao wa ana waifanya niyo ndiona ba ukaya wa nifanya katsu amedingo yaruda bamjusu mabalali nikaula twa kumu kada to hulange hunu injo mala tujada kuna jolo kansudo ya to kanere yo problem dai ya to kanere na to jofanya fanya zora ndaje tujambo kama ndo ko fulani sisi masula inu to kana wana anna bazima ndo nara da ani ile tarudi lino wasaya ndo ni nara da yote ni opposition ewa unga po banka Brazil mwenye unga po riko kwa winchi ewo njamina mwana fa lenami tumina yo ekanjaka shachuho neso harmonize ndo basabuka gamferosho ndo sipia ka ikayo fali mono ro sipia mmoja bongabo yo la markuba ikawa ndo harma mwendo panzangili le songo ndo ari mingam ono kayo balunga kilo na zuka suicide azadi mahalimana seka ungo ntiro kaya ni hanyi kaja handi ya tsahezo so ya woni namna juendara onge amdonzo na kaya no dodoka roka wandu jan bomita kaya le mina wa mbio sujue ka war mweta zaliwa ya rohe makumi mbabolozo mjombolozo kokolozo utpe watu nge zuti timbanoke ono mbana ya wasu wasu abo minu jiriyo harmo uomso onge zomwewa ula yakasoma onge abonge ngombo myezi mbuka ya ya kufanya wana hanya watufanya kao jominya kwa kwa jogo mai hope swala la zisa hizo zinji kuba hula from kome komredi nzaze mwenza irumbi tipo komori ani ina usiku ngwatungona kama hamini manga ndono heba guvungozi sina ngono sonu le swala la kwenda yafunga kanza fadamano kabato ndo fana just tena ya utante utufanya maandamano au tufanya mwendo wa amani au tufanya nini zenongo zinzo ti bwana muhafidhi kamdano kuno umuhashirishano mungu ni mwezembala akaya bano mwenyisidia lazimu ya wani oichi wakumuru bangen kwa wakumuru au harmoni kiba kino sezo wajona enda hivi ndiye tufanyisha wakumuru wakubali kurendera ragabi bango bahanda lazimu ripatsahi akaya mtsoni kamfano ya akaya vanu juzu wananyasi wa sadakanti wala shinzi wedamu harumase bwana kaniso harumeti ya kamera bengwa washindwa she dunia pia wafershea wakumuru wafershea wakanti wa walide ili wajwa wala hikino basi azale hasumani hafanyana mnabo kwa kipiti jamaa amboza nende yafanya wewe
haini za kaujiri mimi ngamduta mwambio kaya haini za kaujiri ekipitsi je hunu eyezi hazaliwa contribute sababu ya kaya hajokange wenge wana wakomoro wale kaya shekayo sha sente sha serse bandu ya hapo wakawo muda wa mahakume zaidi akiona azali wa wanambwana wa amini hata waja waswili bengu wangarujwa ukaya sindeze jitihadi zao chawa waswili abangu miya wanokai bandu ya hao wafanya watoni bengu alewo yulo nezo zamana harwaria hawatraki hatrahietsi hawatrai waonde uniko wani ukao lewo wa amini bwana waifanya hata waswili niyo ndiona ba ukaya haini mruwa amini bwana nifanya joka katu amini na rejeli ngoni ya rohe kabula ngabo ngatini wambe ukalinu ni suala la kaula de mulido tabishwa kumuri mwinyi kada joka leo yambenge hula hunu joka de mala tujwela kuna jolo kansudo ya joka de yo problem de kana hindi na so jo fezo rondawo tujambo kama mimi ngamfanya ndoko fulani shasi singarono ke masula ya hethi sindayi nu taraduli ndabo kanwana ni huko tu ananuko tu na bazima ndao na barua ni na razida daone client ani ile taraduli leo ni na razida position ewa opposition ngapo baruani ngapo razida ngapo mamadu ngapo ya rifu ngapo nokoka watu kwa wengi wange kale wo njakana Somali Emanama Mustafa ngakule nami tukantimina na wakati ekanja kantimina so shachone so mwezi batabuka ngamferisho ndo pia haka hika yoshilio shanga sima ndrombo ebonge mono ya ukawa ndo pia kabate ndo harmo dialogue ebonge abo yola markubalenoka ikawa ndungwa ndo harma mwendo de panzangelo jinji le songelo jinji wanda tabuhari walamba mimi ngamberlo hunu walamba minga mberlo minga monokale so hilo hali malunga gilode zuka tusaide azali masome menji yao kazi tumsaidi si demana amwamino keka objectif ngo nzima kazi tumsaidi akaya yani hanyisa so kaja hanyisa so ndi ya tsa so hanyisa so ya wone namna jua onge amdona le komurukaya no kabeda jojo kwa taradudi harmondo kawo lewo wandu wadungana jana leo mitsinde wa handadi ya leo tkamina watu mimi ngamwambia kaya sujue kanungo chila warmwe tare zaliwa yewa kati ya rohe makume mbabolo zo kokolo otwenza nge izuti sual chimba loke jazia mungu one mbana ke jazia wana tawaswili ngar aminuka ngartu waswili kamba vese ngabo izo aminu haini zijirio harmo mwanadamu uomsomo ngabo izomilewa ula yakauso ngabo Mwenyezi yasome ezadi ili maudu ya juzo watoka kufanya yenu wananya watifanye ndongo bokao ngazjo minya ehi au ngazjo minya ya hoko swala la mwana saizi hizo zindiku kuba apeli hula sente francome comrade mzazi mwenzeru zizo tipo komori ani ina usiku ngwatsuka mahamine etomanga no gununguzinu ngono sokana wale dalwa ile afunga kanza fanya maandamano kabatu wanafanya geste tena ya utante manda tufanya monani au zinunguzinu zo tipia bwana muhafidhu zinunguzinu ni ukaya bano muhashiri no mungu ni mwezembala ukaya no mwenyisindela oichi wakomodo lazima wale bangenga mwaminuka wakomorungo ile wao nao harmonize yao sheiba kinobozi amesezo wajonusan hundi ya jufanyishia wakomori wakubalo kagala murenera ragabidi zunguzi ngambe abondo bahanu balazimuri batsahe hakaya mtsoni kamfano ya ukaya vanu juzu wananyasi wa sedakanti wala nchinzi weda kanizo harmonize ya kamera bengwa washindwa shedunia pia wafershea wakumuru wa fershea wakanzi wa walide ili wajwa wala hikino basi harawaza leha suma hamna bokwe kipiti jamaa amboza nende yafanya
haini za kaujiri mimi ngamduta mwambio kaya haini za kaujiri ekipitsi je hunu eyezi hazaliwa contribute sababu ya kaya hajoka komorenge wana wa komorwa ono ecomunique ala salama wandu wa paro harmo bonge abo waonoka ya kaya ila uyo soka hele soka ya abomdunga na ngoja do nizo hari ekango ansiho ka wandu kwa tsuhu urudombe chatsonga iwe hindi ne chatsonga yitwamba katsu chatsuja shawewe utotwamba wakomoruka ya wandu ala wa roha bangabo garjo wala hikarma datingo jina shavuru duambe chatsonga abo ucho chatsonga bonge bamdanuka ya kabachaka nongozi ka na wakom wahisela kan wa wasuliba wakomor pia watu samontiani na amini ya kabajaka force si jeshi rutoka yo ndezo wana komor hoka wa komor wala hikuwa nao nenge wala hikuwa na hao haufubano ambio hambwana hanamna ndo mwedin ambesele swala la ka ebane komor ngo jaman lewajat atadini lijudwa zamba ebenge Udogana because umnilo sala kantije izo ya kaulinda munga mbone so pande wa uhara ya kaurawa wa kaurati ndesela hakauro wa komor kwenda wareke kaya engembra tsona bana babo lazima ukomor welewe yokeni samdu kubaliana msimo nsiani ujotawa kabatsi jeshu joshinda ya hime ya wanenu kabatsi ka militaire iliyo kwa sina takriban nduziwizidi nduziwizidi mwanzo wane na milioni na demoza baridi wajuka hongezo ngoka ungazo mwelioka banembwa na yi ruhamba hata ho wakati wa komoro wajohele wakaya gelazimo so pia dunga nusoko mru mzima banu hizo ndizoromba ekamwenyi ya wane wa yecha yundu juka kaya ufanya zikao ufanyishia hela na hizo ndizoro zilani ndizo wanaza kudeta hizo zilaniyo kanu kama ndizo kajatsi ubirlia banu so no sokaya kazi jabo lijio amahadisi no mtsede harimo kuza kudete no mtsede harimo suhala yokaya le woka mimi franchement amwambie fikira ikali azimo bala wesoroda kanda yarudende yirenge yarrejezo wala rala wogziru ha mokeriba ksheba kapsuba kibana garjo munde shawiri kamka sima harimo swala hilo komorongo no soka na banu beki wadranza wasiesha wasunga ba wandu mafana siasa kwa watende kwa na hujale winu mrende muwahira hana ndo siasa ni mru harumu banu nganya zemali wana hanu ngwaondro kwa ndo datu muwahira hani wande wafungwa jo wasi warenga wafungwa watona switch taila politique eba ngukana mkomori ngujo juha ndo siasa ole wone yo zonsizinji sha izo kuna mbio kaya mali dero ndo akautende harmoza bana hizo fikira kija wakati ukaya mbovani bukawi lidonge lazima kaya hizo wakati wa huja bongela lazima kaya amwamini kaya kale wao waro haikali wao ni mndugu jua bana tukaba lazima kaya bonge amzano kado la yokaya abo atende na silamna kale wao wao kubaliana kaya ngela lazima bwana no fight ni yunta hao makungumanyo mbali na mbali ya harmoza jani bizo position yauka eshalazimu shiritsanganye tsanganye nyotsi pia ilazimu tsanganye rambe ka enga tfanyao ewo oshe sabulo ni shondo hindi kamina ndotsa shaminga mina kume chaulanga inaranda lazonuka bodo bando jowa swidi bonke mimi ngam amini yaukaya kweli muda nguo sho muda huo hotsi muda ula tsawo ka warlatsi zao borchuwa swili shangu panga tsena izo tushirizo maudu ibungenga mwamini kaya Mwenyezi Mungu jori kwa wakati habo yakaya ngoshiyoze mbio zendwao ranguza apel de joyezi le wori wono masula hayauka wananyaswa do mwali wananyaswa do nswali no subito himi rime bazimu harimo mbali mahamine mahamine shama hamine bukawo roa do bonze roa do hundani watsungo wana zimbali namna bukawo do shindao mimi ngam amini yaukaya mahamine yinu bengwa leo ke jaja nizora ka zilida hamda walaza shanga mtulizo wa komori wa joka mahamine po kaundo reirenga gamonao zinatija za harmaze sanato jundao mazomano wote pia
waelewa sura la tabarifani waelewa banurande pokang monao hanza ya hunde taratibu banu kabatizwa maana ya turoshewa no yaoni hende yo hata wahuroshewa onda mwezi lo bojoka kuja no katanzo harma kritas mungu joka ya wakati ya kahanzi hawandu ya nanzi hawa mbeseruka ya mimru hono kare wala tanzo harma kritas lamjoka ekritas ni linda ode kritas hawa komor nimza hamu sana mwele swala lahe ukaya karazi rufambe ukaya nyezi mungu jori ni kaubazima wondi uri tsahao rangubala na leo amini ukaubazima huo ngondo we hunde fikira ya ka wanadamu wele haini mndu mujojo kanele kangela zimo ho shinda rwaneba na yini eni mru ya shinda jitekeleze hizo ya tushinda sindizo watu hamba dizo ya tushinda hukweli kama nyinge nandu kume na minga minandu kume eulo nandu atsanu na bandu atsanu eulo nandu mzima eutsina hata no tsomatsina hata wakati rutu hamba gelazi muze ngozi fanyana mna fulani zishinde zifonchi hukweli gardo wasule kango hamu isole swala la ngombo kana opposition mbudi ya mfereji harma ani mbulie ezi mfereji ngwa agenda kabati control detail la opposition harma ze swarafa na mnaze nungo zendao ani mtokanze opposition leo yinu azali roha we ngabo dictature chaila ukam control daula mjo harma swala la yankiba ya hema yesha bondo ani yeni ni opposition keleza jarma swala lino ukana tizona saukana legashi ngale ndola he engam ndola legashi li he ngem jeneze proposal zani ba ujote ekale munyi baraka ndo akale daula masuala mandali ndio tekeleza je ani okay maisha kwanda leo yinu ndano kati zele za kabanule ala d'opposition ende mwando wabumbu wao shema no kweli kabati opposition harmati yinu ngamando walo harma resistance no resistance kwa opposition kaya bano opposition wandu wakuliezi yambao bature hamba ngeze proposition za shekara wa solidarity kaya hatakisika tuwa amin au katuwa kubali kaya ngo bala jaba kwa kumwa tuwa abamzanuka ya leo karde jolition ufanya kazi yato ngwado mbiyo ngezo ne ngwado mbiyo ngene fikira mbi honje mashanga ne fikira kutekeleza ngonga ho kartekeleza fikira ndio tekeleza wakati ra katzamba harma mkontu ka wakati ra kaudo jo halisi sina rika henda bengo akajaka kubali shaka endare mwambia sha ele orto ndara mwambia no wenda wakati ka ule unga jo kaya kajasta ikakea ngabo skahanzana mbi kaya leo le masuala ya hamadi hadi wazamba yakaya yonde mana razibirlia yaka enkodoilo Ukraine baina haone Rusi yonko kao yona madhara menju harmo dunia menju harmo zete hamade zete hatu haupande wa akiba haupande mem yakaya ngartwa ka Ukraine hondo mahala kao ngabo the central nkuza nuclear amacha nobile tout ça izondo ngoboko e kama udu zendo jiri habati mbi ngabo le mekupia wojunga harmo madhara shaykar jo harmo pande wa akiba mandelo hamba leo onwa onawe zidiru harmeti ya budaya o harmeti barahula kamili ya kwa maisha ngendo ya pande de gashinga ndo la pande gasinga ndo ya pande la weni mtu ngozi pande wi hunga junda armwa consequence armwa eti hatusha abati mbi kartina mazoma hauka ya tuo no wakahufa ya tuhu no waka hondo harmwa ngozila nso amenu kango fikiri namna kaya ya hunde taratibu ya kaya eti ihundane na fikra o harmwa ngozila wenge mimi ngamzanuka ya upande wa hewa kiba kiombi ikawladimu hamande haluhamba ikemanu wana wakomori wakati wazima watowa umfaraka wa kisiasa unu watowa umfaraka wa fikra za mfurano uharma maisha ya armazanu hawa ya kisiasa waangalia maisha wa komori nezo bizo wa komori watukawladimu wazilinde wazione hainu siku ebunge abo hamande halarambao ngartekelezao masikitiho shano wajauno mba Mwenyezi Mungu yarinike wakati zinungo zinu jubadili kama benze yabo hamande hali zambishiha la taknatu min rahmatillah Mwenyezi Mungu hazamba kartu katatoma harmira mayahe ngar aminio yakaya rehma yahe Mwenyezi Mungu jomikayo na horni kao dukaya yaritole yezo kao kaitsu fayo wa komor haupeu kaitsu fayo wa komor hamwendo kaitsu fayo wa komor hauka kaitsu fikirlia wana wa komor harmui maisha hao no harmui mabia hao kwezi watukufu gam amini yauka makati menji garjongo ndana harma mahadisi shahamande halirhamba unua katibu kao dharura rikao tekeleza emaskito ya hatu harmu za jiri na uonesa hawapo kao de mwanadamu wala yayonesa uharmu wakati kao de zungu za jiri na ujeshelea ya ukaso pia garenda uharmu misafara hiyo hainusiku rendano rejei
jokati jibiwe ngam sambabele swala hilo sha amjoli jibu hafubi no hambe ukaya swala ya husu ya avion wakati zino zajiri eroha hangu kahuli hako namnaji sababu ya ukaya wala mbeseye mifumo mili kabla ya bala tidungu ya avion kwenda mwali wangela lazima rambe ukayo ne mana rajokale swala lino nganzo lihadisiwa tarijue haini mrakana zamanu harmu ngamwesheleo bobedi tihewa harmu ya avion sibusisai piloti hauka wakati hawangi yoma ingo hali suse pilote ka ebanu ngojue namna zango zulomwali horendao jawabu yani kana bokaya ekampashi angardu telefone hoi bon ya avion ino awe mvendo aje do harmu na avion ndo mwali do avion ndo mwali ambe kampashi ya abongardu telefone bamuhambe ukaya hokati sibotsi do tokaya ando tujomba uka ai imze wala bala shagala alhakika izo diziliyo kamdu kana ujwahelewa yaka elewo umrulo harmo aeroport ya balo muda wa 15 minutes 20 minutes oda mwali ibani hawelo mwali ketu juliana swala nuko johula umu ka ukavama na banu ka ushizana na dauna ikililu zeno ukopasha hena usiku wakati wakana waka governor banzo ngo kuta porozi ona shale winu bono opposition ndabo ziona wanunga jo tumbozesha hakuna abokana mungano hakuna ona ikililu kuta poro mweshele ziza ngo zinu au wakati ulaza vyozi kanjema wakati ukizobi sikana mwishiza na kubalika ona responsibility mo swala ni responsibility namnaji kaya engemile ne kanozo mana he daula ngam aminuka wakanizo mana hizo ambiseti ndao akayatsika amini yakanga bazinji zakaende nayo she yakahoyatse wanduti ndani ngambo mimi ngamanzo nhambi ukaya wanzani wa mndu na dhamana hizo ndo hizo wafanyanda zibi ngaona rongo kaudaili wakauzihunda mimi ngam aminuka kushiliwene mbio hata ujane pare au zingize tsanda inu ani wakahanza au kushiliwene mbio ujana zinji ujane bursu wende mbio ujana rongo zinji bwana governori hizo wafanya hindi haramole swala linu hata leo inu ula umu walonezi mjohambia ukaya upande hapo umelanja rongo zinji ukaya kanazo mana hele swala ngazija gamitati ya husisiwa eswarafa enamna le swala ngazija esa husu daula upande wa juu njaka na rongo usunima ekaleo sikana wazali ekaleo sikana mwishilizano mina kilusha mtsine na kamondezi rongo yabo zezo manabo kaundo ya kanizo ejosisiwa ndai kalwa nao shami imi kamjosisiwa zezo mana zile swala ngazija ekaleo batulwa pare harumwitsi etanda shabatsotulwa pare uharumale swala mwali batulwa pare uharumale swala nzwali ngamdaluketsa ndayo mungu ni mwema siwa naam ebonge bongo hibenze wakati nakao harumale bwanyi soso kweli zamanara ni sabo ndio garjera ndo basa ngabo mimi ngamdalukaya upande wakati na upande huo yo haki ya ukande upande wa husu Yesu wala ngazije namna la henda ngamino aminifu ya ukaya muono rango hotel de ville rango furniture rango rongo kaza ze bursu ra kauzendelea zumbio za hatu karcha poronda bursu za karikwa bursu za serikali sindera kauroha mine na tsoro henda Cote d'Ivoire na mia bursu za jawar mwezi hino mine na roha na ndisambwana za waha hotel de ville hama pesa hele swala ngazi za tuhisa tawa hino leo kazi hisa hukayati roha ngebo na roha wa haja waonoka kereza ke mapashi ya mbesha tike wanadamu watu kaurenda oka kwa jelewa izo mimi na kahelewa haka sikahelewa ka ensinu ko henda de kange sejua oneze za mikoani shangar aminoka ngabo wakati zo huja hakawa ko morengo sango aminio yaka izo mongo ni mwanzo ngo sakao lazimu zisedia yetsi yabo kwezi hamade hal hamba da honglo na nafasi eni wakati bado kama suala raya husu lesiwa ngamino tayarifu wajibu iliri ni kauvenufu uharmwezo raeshi uharmwezo ambao urjereshi maudu idhini ila karim au kangartongo shimaudu kama gavenze Mwenyezi Mungu ajonika muda mle na fikra njema na wengi wa duri zingiza hau kweli haurambie zola zimutfanya hau tangabazime mesha kwa Komoro sha ritsi zingiziwa no waju hambazindo jina pokawo tsindizo kwa wanzao ebonga kwezi marhaba menji wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Marhaba menji wangalizi watukufu wa Facebook FM andika ya mstahamila mkauridunga. Marhaba menji bwana Munyi Baraka Wasedi Swalihi raisi wa heshima wa sente muhafidhu mzamano shoshangazija manama labda mkubwa harma technique ngari ushukuri yao ho wakati warini kaunu rijera lisimba sina na washireza ukana ile swala muhimu rakanilo baande ile swala kiana msiba nziro wale mayensi wa humda nguo wa aviation
uja utekelezo mhono watanga shakata jo kare parsa ndo amandawe karuhusa bango ya masuala ikaya onga uhalikia na ngarushukuri yao ho waribule miongo hao na uombe wa Komor wakiharma hairna baraka na yeshe Komor na yeshe Facebook FM jamaa pia salamu. Asantum wa ila marhaba menshi. Asante.